Good morning, everyone. I wish you all a very independent. Ini Balagori Mission Entry. Our school of 79 Independence Day ni celebration khayo o celebration khayo ni era Paimanda Bagachini Moya Lina Pancasar Krisnasaran Jomatia Kai Sinera Tongu Sini Hodani Jaya Secretary Biram Musaran Jomatia Kai Tongu Sinera Moya Lina Advisor Kai Moya Working Committee Russia Land Secretary Macam Bihot Jomatia Taibu Chinera Bibi Nomisni Sodesha dan Kormakota Bolanya Ani Sedang Kuliah Ani Kakam Kaituman Jabar Taibu Jabar ini orang ni bau sekolah ni principal, teacher, guardian and student. जो तनाना खाताम ताई कुलमा जापारे ini 15 August 2025 79 Independence Celebration dinner. Ini sekal naraka. Jeng protek masyarakat 15 Agust ni dinner. Jeng Swaধীনতা দিবস ni jeng palai palai. যখন ভারত স্বাধীনতা লাভ খাইমের দিন থেকে স্বাধীনতা লাভ করেন থেকে লাভ খাই বলতে ব্রিটিশ রুল থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ানি দিন হলে 15 আগস্ট 1947 ফার্স্ট independent palai. Oh din palai khaniwa. Jom sini Bharat ni, Indian flag hisabe jom flag hosting khali jom. Oh din no palai lagi. Kok mengelai স্বাধীনতা দিবস palai khali jom joto dharma borno nirbisheshe joto mujurmara eksange palai lagi. হিন্দু খ্রিস্টান মুসলিম যতই ধর্ম ক্ষেত্রে হয়তো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধর্ম অবলম্বী বিভিন্নভাবে পালন করে যেমন হিন্দুরা চলাইন দেওয়ালি বা দুর্গা উৎসব মুসলিমরা পালায় বরণী ঈদ তাই খ্রিস্টানরা পালায় বরণী ক্রিসমাস ডে হাইনি जों पालायो एस जों ट्राइबेल हिसाबै जों पालायो जों बालागरियानि उत्सव अर्थात बुलसुते खालि जों केन पालायो फियाबा ओ आलादा आलादा गानि धर्म हिसाबै पालाय दंखानो 15 आगस्टनि दिनाव जों जत धर्मनि घर एकसंगे स्वाधीनता दिन फालिनो पालायो ले कक माहिदावरते दिसात आं बर्तमाननि student masalah rogno bisa ini otit ni ikhlas bisa mereka khai rogan চেষ্টা khai na tamam humale স্বাধীনতা to Indian man 1947 15 August o 1947 15 August hi abasini Tripura independent country government যখন কাঞ্চন প্রভা দেবী 15 October
1949 Indian by Mars Hemeni din থেকে जों চিনি ত্রিপুরারাজ্যও ভারতবর্ষের সাথে সাথে जों একসঙ্গে 15 আগস্ট দিন মাপালাই দেওয়া সাথাই ক্লাই কমিউনিটি থেকে 15 আগস্ট দিন বিভিন্ন কালারফুল ফ্ল্যাগ বিভিন্ন রকম ভাবে চিন্তি সালাই করব হিয়াবা जोंनि जे फ्लैग होस्टिंग खायमानि फ्लैग होख्लायनो जेहेतु उग्रक सिंलांमा बासरायनो पुस्कान तंखाखलाय बर'नि थेकेनो कन्डिशन क्लियारनि नाम थाङो दाबो हयतो बर'बाय माने कन्टेक्ट हायथलिया बा सालायथलिया ओंगे बनि सिगनिफिकेन्स होलायनो हाय साइड माथा सिनाय जे जायगायाव जों फ्लैग होस्टिं साइट दङ जोंनि संग्रामलायनाय बायदि फिसा लामाहा गोनांथार फिसा लेगिसन दहायल'सो आरो जायगायाव जों फ्लैग न हलाय दङ तिरंगा होननाय माने तिरंगा माने तीनटा रं ও तीनटा रं तमानि जायगायाव एक समय एमन अवस्था ছিল গুটি ভেজা টোটেই ভেজা নিরক্তাব হয়তো যত নুবুই কইনা ও কালা তো অবত মানে সাকাবত আমার এক সময় গোখান সাকাদি দিতি সাজাও ফ্রেশ হোস্টেল খাইদাদি খাইবি তো কেমন মানে বকলিয়া দিয়া কিন্তু সেই জিনিসটা जों তাবকনি गाबोनर निचराय रंग स्टूडेंट रंग ओ जिनिसखौ क्लियार खालामनांगौ এবং जों गार्जियन होननाय रंगहायनो क्लियार कनसेप्ट खालामनांगौ खानि बागै आं बिसा बनि सम्पर्के किछु आलोचना खालामनाय तब टंगोथिनि तब महनाय जोंखौ गेरुवा होनो ठीक गेरुवा सय बुंसदिया One of the Mahonai in English, I want to say saffron color. The right of Mr. Sinai, middle of white color and butam, or Mama color, green color. Or saffron color indicate the Mambo Humana, courage and sacrifice. A middle of white color, one in line through and purity and peace. Buddha matone green ni kone indicate tentha faith, fertility and growth. Orang bisinya kaisa sathai kelayu ot तीनटा रं बाथाय कालार सिमिबाय थाखस गैया आरो जदिबो जों कल खायो बा जोंनि बनाबो राव बा जों हलायबि दङ जे ट्राइ कालार तिरंगा बियाबा जों लक्ष्य खायनाय थाखलाय ए कैसा कालार दङ जिता मिडल ऑफ व्हाइट लाइक a wood that called Ashok Chakra. Oh, Ashok Chakra ni color navy blue. Ini bono tu navy blue Ashok Chakra ni color na kaki side karo light bono. Iya ba? Tirangga ni ne bono susi do khai do tirangga ni jadi light. Ini bopro ku flag adopt khai jatha. 22nd July across Asian Tiranga, touching the national flag, across adopt Kaiser. Sebab design Kaiga, umumnya design Kainai, Kainai, Pinjali, Bengkai, Bengkai, sorry. 15 August Independent Flag Hosting Khayani ठीक 2-3 सप्ताहनि आगे से all flag of design करते हैं जुलाई मास से 22 तारीख 22nd जुलाई
national flag adopt kuna 15 August kena first station kaji এই যে অন্য জায়গাও তিনি যে প্রথম মানে টপ বটম নাই যে স্যাফরন কালার কারে সে sacrifice বড় চমই তো খাইলাইবে তিনি নিজের লাইফও খাইলে जों sacrifice খাইও নাংনাय নিজের লাইফও जों কারেজ अंगानि नांनाय आंनि बागै आं ini স্বাধীনতা দিবস পালন খাইবানি বিচিন্তি যেহেতু তিনি সেনাইनि गार्जेन गोबां दंलायजामाबा एवं छात्र दंमाबा यदिও তিনি কিছুটা অসুবিধা না जों कक सामानि उपलब्धि छात्र एवं गार्जेन आजब जाथिंसिबो बर' बाय माने कुनु आइकनटे फैमिलिया आंनि कक साफानो हाय तमा हावा अमा सामानि हाय अमाय सिमैथों काजे जाय हो तबोफानो जों बिसा मैथों मा खायलायनाय जों जे जोंनि ससाइटि जे बाबागुरिया मिशन हायनाय जों चेंलायमानि जतन सिउ 2001 साल থেকে আরম্ভ খাইবে তিনি 2025 না অর্থাৎ 25 বছর রানিং করেছেন তার উদ্দেশ্য একটাই তিনি দফানি রায়রত্ন जों বৈশাখ गोरोंखौ सिजाखौ रोंजाखौ बेखौ सावरायनो हायोसै তিনি নিজেরানি বিচিন্তি আলোচনা খাইলাইবে ওই যে বাবাগুরিয়া মিশন That means অনেকে বা যিনি গার্জেনরা বুঝি খাইয়া উই দঙ্গো বা উই দঙ্গই মানে বাবাগুরিয়া মিশন মানে সম্ভাবনা সংক্ষেপে রিজাগো বিজিএম হেগে আং সাবনি নাইমানি হগলাই তিনি ও বিজিএম ni কার্যকলাপ বা বনি সামন হম তাংমুং তিনমুং ন তিনি গার্জেন র অনেকে কাহাকে ক্লিয়ার কনসেপ্ট ইয়ানা মানে কাহাকে বুঝিয়ানা হাইনে মাঝে মধ্যে মামা সব হানি বাংলায় তিনি ও বিজিএম ni সামন হম ন देखिसा क्लियार खायनि हाइने आं सावनि चेष्टा खायना बिजिएम ni नायमन हगे बरफनो तमाके जों रगुति सामाना ओ जिनि बरफनो बाहायके जों अन्न साइ आकाको काहाको जोंगोते समाना अमसि उद्देश्य कमानि बाबागुरिया मिशन प्रखा 2001 থেকে जों वासबो তিনি তো ভালো সরাই দিছাবা দিন অমনা স্কুল করলাইতা কাজে এই যে কোয়ালিটি এডুকেশন ফাইনি সারাই দङ কোয়ালিটি বাবাগুরিয়া মিশনनि চাই অখালা হানলাইनो ইস্যুটা আলাদা ইসা বৈসাই করুকো সিলাকো কমাইকে অখাওয়াই নাই অমাই মাসবো সেবো স্কুল প্রজাতমান কাজে আয়ানি जों हाला हानलाय आं जतनो रिक्वेस्ट खायनाय गार्जियन टीचर स्टूडेंट बरजत रिक्वेस्ट खायनाय তিনি যে বাবাগুরিয়া মিশনनि যে গোল বলে এম এন্ড অবজেক্ট যেটা তমনে বলে সাকসেস খাইতে সারাইনি নাংনাय তারমানে আমরা কাবু তিনি যে নরা কেন্দ্রগরিয়া একাডেমি মডেল আইনে গুণ রলাই ও মডেল স্কুলে স্টুডেন্ট পড়ে রাইতো কিন্তু তো যে মডেল ইমপ্লিমেন্ট করে তংসি নিয়েরা जों बनो सिलायनाय जों सिलायनाय नांनाय मडेल हुगे मडेल रिमोटे सी जों अरबो दिनि व्यवस्था नांनाय नांनाय बनो जों चेष्टा मा खालायनाय जत मिलिबो कारण शिक्षानि क्षेत्रे जे तीनटा पिलार जे मोस्ट इम्पोर्टेंट छात्र गार्जियन एवं टीचर ওই যে তিনটা পিলার তারা দিতেছে ছাত্র কাহা আমঙ্গে তিনি নাহরমু কোয়ালিটি এডুকেশন কই ফেমানা বৈসাই গুরুকু কাহাকু কে কই ফেমানা ঠিক আছে জায়গাও আনতে কেসে সাবানি নাই মুসলমান হিংলা হাই অনেকে বড় তিনি বাবাগুরিয়া মিশন তোমানি খাইকা বনো সিয়াওই
कौन मास आसने इंडिपेंडेंट डे बिसिंती योफानो कारण गार्जेन और मेसेज रवानी नांग सिलवानी नांग चीनी चराई ना अर्थात नहीं चराई ना कुछ गुरुगु चीनी बाबा गरे मिशन नि स्कूल नि चराई ओंखाला कांगे ओंखा कांगे ना हाय अदर्स स्टूडेंट बाहर चराई रही चराई आपका कुछ के लोग जाते नहीं अर्थात लोग जाने बहुत गुरुगु नहीं और हाय मास कुछ नहीं स्कूल Program change money. The all that out in the garden dog, somewhere else who was the sun from high, the medium sonographer, Romania. For a sonor, I don't know what I will pay with it and who go with the other one. More important to follow in the mass of Iron and night. No get in it, right? All of them for the Rene Costa, most of that highway garden is up now. Father and Luzana and the Bandu pay. उस राय जोती कुबुरी के किरणंगई भविष्य गुणी जीवन मानव हिसाबे प्रतिष्ठित होमय अंतराय ओ जीवन माने वो भोली जीवन वो सटीक भावे मनुष्य गठन होमय अंतराय सवारी वो गभीर नहीं सवाल वो बोली दायिंग नहीं जों समाज दायिंग नहीं नंबर वन बुमा बुमा दायिंग नहीं नंबर तीन सोसाइटी दायिंग नहीं कारण ये जो प्रतिष्ठित ने चलाए बरफ ना दुबई बरफ के किसावली नहीं अमुसी बाबा को मिशन में तथा विजन में एन ऑब्जेक्ट तब कौन ये दूसरे जन छात्र तो मैंने जैसे 243 जन और छात्र तुमको যখন বরফ নে ওই স্কুলে অখাপড়া এই 243 জনা হয়তো 2 বছর পর 5 বছর পর বা 10 বছর পরে ওখানে দুই বরফ থেকে ওরক বাবু মিশন তেতুলি থেকে অখাপড়ি নাই এই উদ্দেশ্যে যে ও স্কুল সারাদাগে এই সেই উদ্দেশ্যে যে ও তিনি স্কুল খরচদাগে এই যে 243 জনা দুই বরফ ফাইলা হাঙ্কলাই অফিসার ফটো 243 জন আনমল হাঁটলায় যত মানে হয়তো বা পলিটিক্যাল লিডার পান নাই বা সমাজ সেবী পান নাই বড় প্রকৃত মনুষ্য তৈরি হয় এই যে 243 জন প্রকৃত মনুষ্য আছে কবুই ভাইকা হয় চিনি সোসাইটির অবস্থা বুঝুক চেঞ্জ হনা বুঝুক পরিবর্তন হয় না অনেক মাসলাই খায় কাজে চিনি উসরাই রনা তুই বড় ব্যক্তি সাবান হয় নিরনে যতনি সহযোগিতা নাঙ্গ বিশেষ খাইব গার্জেন রক মাছুয়ানাই তেমানি হমালে কত মা সাদা কামইনে এডুকেশন ল্যাঙ্গুয়েজ শিক্ষা ভাষায় সাদা কাম খরকসা বুমা 100 জন ছাত্র মাস্টারই সামুন কানি অম তিনজত গার্জেন রক বুঝিবি নাও নামে ওই বুমা মাসা 100 জন মাস্টার ফুলমানি বেবাছে ফুলমানি কেননা ভাইকে আমরা চাই আদায় মাত্র বুমাসি সব কিছু নির্মিত বনায় কল্পনা সারিতে ভেনায় আবার তো বলে কারণ যে আশায় গ্রহণ মিনি কম বেশি বলবে কল্পনা সারি ভেনেন কাজে মিনি সংস্কার বেশি চাই সংস্কার নেই অনেক সময় তিনি কার্যত বিভিন্নভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিযোগ বা আমি যেটা মানে স্কুল থেকে হস্টেল থেকে গাড়ি চালানো বা বিভিন্ন রকম চালাই রোগী তখন না ওই ঘুমা ঘুমা চালাইনে তখন না ওই খরা তখন না ওই হস্টেল গাড়ি চালানো পরবর্তী বন্ধ চালাইনা নিজেরা কম্পিউটার খাইনারিয়াকে নষ্ট করে নষ্ট বলতে কেমন থাকবা এই যে মানব সমাজ মানব জীবনে মানব মনুষ্য মানে লামানি থেকে কাছলে গলাই খান পাইলে ববিয়ান্তি কাছলে গলাই নাই জায়গা তিনটা গলাই মানে দেওয়া তিনটা গলাই মানে বসান সুবিধা গলাই নাই লম্পান শ্লোক পুস্তাসা গলাই নাই কিন্তু প্রকৃত মানব সুর থেকে বঞ্চিত মানে পেটে খান পাইলে এই শোনাই না মানে নষ্ট হয়ে পেলে নষ্ট হয়ে পরে একটা জীবনতে শোনাই না মানে তাই जों যত না আশা খাইব করণীয় যে তাও 243 জন স্টুডেন্ট দङ বহু স্টুডেন্ট যত গার্জেন আনে উসা বিষয় যেগুলো মানতে আনে উসা বিষয়
जों गाहांनांगोन बंसनि जातिनि दंनांगोन हायनि मासावबो जों अर'रायखायो बियाबा सहज लुबैदा मा हायनाय आंनि द्राइभा आं थानाय हिसाबै नेबांगै आं हा जुगमानि गराखै मासा थानाय द्राइनि गक सिंनि सोनावो माने गकनावो जों जलाया बाहायखे गुबै बर' बुंनाय अमरक जों मासावबोनि नांनाय दाबाव साबुतने नेर गार्डेन रक कायसा माने आसल दङ आं गनो कायसा एज एग्जांपल हिसाबै आं कम्पेयार खायनाय এই যে লংবাটুল आसल दङ अथवा चेयार आसल दङ बा टेबिल दङ ओ टेबिल